स्कुलनि कमाखा उमर बिसिचिब्रैनि उमर सकसुगिया रं सोलोंनायजों बिशालगढ़ एचएस स्कुल क्लास 8 परि तंनाय उमर सकसुगिया रं सोलोंनायजों आजमसानो कमाय थांमानति कक्तिसालो बिशालगढ़ बोरै पीएस मिसिं डायरी फाइल खलायखा अ बोरैनि नुखुंनि बरक रक साइमानजाखा मध्य ब्रजपुर आमचाइनि फणिभूषण गोस्वामीनि साजक चासालनि फुंगो रंनग थांनानि बागै नकनि नंखरो फिया रंनकनि तै नगकी फिलियाब रंनकनि रेमनि बेंच कलां थांजाक बिनि बिजाब तै खातारक नगकी फिलिया अंगै बसाजकनि बागै मिसिं डायरी फाइल खलायो बिनि नकनि बरक रक बिशालगढ़ बोरै पीएस नि नायमथां रक रुतुकमुं चेंगलायखा रुतुकमुं चेंखेनो आमचाइनि शिकला खरकसा पुलिसनि बसकांगो खुक खेंगो ओ पातिमुंगो सागर भूमिक मुंनि शिकला खरकसा गदालजाक तंगो हनै पुलिसनो सायखानारो ब জিজ্ঞাসা আমার মেয়ে নাই স্কুলের ভিতরে ব্যাগ আছে মেয়ে নাই এরপরে যে স্কুল থেকে কে বা কারা নিছে আমরা নিজেও কইতে পারতাম না কোন স্কুলে জাঙ্গালে স্কুল নাম কি মেয়ে নন্দিতা গোস্বামী বয়স কত 14 বছর থানাতে জানাইছেন হ্যাঁ জানাইছি কি কইছে থানাতে তারা কইছে মানে তারা লোক পাঠাইছে তার বাড়িতে উঠে পাইছে না তার বাবার মোবাইলও যে ছেলে এই কাজ করছে মনে করে জানা শুনছে তার মোবাইলও সুইচ অফ তার বাবার মোবাইলও সুইচ অফ আপনার বাড়ি কোনখানে মধ্যবজুগু হ্যাঁ বিশালগড় মধ্যবজুগু বিশালগড় মধ্যবজুগু পুলিশ গেছে পুলিশ একবার দুইবার গেছে গিয়ে সেরা হেরার বাড়ি ঘরে কারোর পাইছে না নাম কি ছেলের নাম কি এমনিতে ছেলের নাম সাগর ভূমি কোনখানে বাড়ি মধ্যবজুগু আমাদের বাড়ির দূরেই বাড়ি